नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम घर आसी दरिया बाउल। आज आम माछ को वर्तमान हल्दी लुण दौचे तापर भाजिबा। बड़ माछ होइछि केते बड़ बड़ माछ चेकड़ा आपण माने देखि पारुथिबे। ଏବେ ଆମେ କଢେଇ ଚୁଲିରେ ବସେଇ ଦେଇଛୁ। ଏବେ ଆମ କଢେଇ ତାତି ଗଲାନି। ଏଥିରେ ତେଲ ଦବା। ଏଥିରେ ମାଛ ଦେଇଦବା। ଏବେ ମାଛଟା ଭଲସେ ଭାଜିବା। ଲାଲ କରିକି ମାଛ ଏପିଟି ସେପିଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନାଡ଼ିବା। ଯେହେତୁ ମାଛ ତାକୁ ଭଲକି ଭାଜିଦବ, ଝୋଳ କରିବା। ଏବେ ଆମ ମାଛ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ଲାଲସେ ଭାଜିଛି। ଏବେ ବାହାର କରିଦବା। ପଢାତେ ପଇସା ଏବେ ଆମେ ଝୋଳ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛେ। ଆଗରୁ ତ ମାଛ ଭାଜିକି ରଖି ଦେଇଥିଲୁ। ଏବେ କଢା ତାତି ଗଲା ପରେ ତେଲ ଦେଇ ଦେଇଛୁ। ଏବେ ଏଥିରେ ସବୁ ମସଲା ଆମେ କାଟି ରଖିଥିଲୁ ଦବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ଅଦା ରସୁଣ पेस्ट, टमाटो। ଏବେ ତେଲ ତାତି ଗଲାନି। ଏଥିରେ ପିଆଜ ପକେଇବା। कंचा लंका टे पकेदबा। ताको भलसे लाली होगा भाजीबा। एबे हम प्याज भलसे लाली हेकी भाजी जाईची। एथिरे अदा रसुण पेस्ट देई दबा। टमाटर दा काटी रखितले टमाटर दा देई दबा। भलसे गुड़ा दबा। मसला दा भलसे लाली होगा पर्यंत भाजीबा। एबे हम मसला भलसे हो जाइए। एथिरे एबे हम देई दबा 2 चामच लंका गुंड, गोटे चामच हल्दी गुंड दबा। पानी दे देबा। मसलाटा फुटिबो। मसलाटा फुटिले बहुत टेस्टी होवे। देखो स्वाद अनुसार लूण दबा। एथिरे टिके गोटे चामच मेथी पत्र दबा। मेथी पत्रटा देला बहुत टेस्टी हुए। से मेथी पत्रटा आम सब बेले जेकोसी रांधिबा तरकारी सब बेले आम मेथी पत्र ऐड करे। मसला हो जाए देखो बड़े सुंदर भाव लाली मसला फुटी आलूटा आगुरी भाजिक रखिलु। एथिरे आलू दे दबा। माछ दे दबा।
ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାଛଟାକୁ ଭଲସେ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଳେଇବା। ମାଛଟା ମସଲା ଭିତରେ ଗଲେ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହବ। ମାଛଟାକୁ ବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାଗୁର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମ ଝୋଳ ପାଇଁ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦବା। ଏବେ ଆମ ତରକାରୀ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ